बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे और रोज़ाना अपने मुकर्ररा औक़ात में अपना मुतालिया भी जारी रखे हुए होंगे। अज़ीज़ तलबात, हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमारी दरसी किताब में मौजूद हमारी अकबर अलाहाबादी की तहरीर करदा नज़म नसीहत अखलाक़ी का मुताला किया था। तो चलिए चलकर अगले औराक और अगले अशार पर वज़ाहत करते हैं उनकी। अज़ीज़ तालिबात, हमारे पास जमात 11वीं में आने वाले मज़मून उर्दू में हमारी उर्दू दरसी किताब में मौजूद नज़म नसीहत अखलाक़ी के शायर अकबर अलाहाबादी हैं और इसका हिस्सा दोम हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में इस नज़म का आधा निस्फ़ हिस्सा जो है वो वज़ाहत के साथ हमने पढ़ लिया था। जैसा कि गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो है हमारे माशरे में जो है औलाद नरीना का होना बाइस इफ्तिखार और बाइस इज़्ज़त व कामरानी दुनिया के लिए समझा जाता है। लेकिन इंसान के जो अमाल हैं, जो बेटे के अमाल हैं, वो किस तरह जो है वो माशरे पर असरअंदाज होते हैं, चाहे वो नेक हैं या बद हैं। तो इस हवाले से अकबर अलाहाबादी ने एक नसीहत की है माशरे के उन वालिदैन को जो सिर्फ बेटे का होना जो है बाइसे रहमत समझते हैं, बाइसे नेमत समझते हैं, लेकिन दरअसल उसके जो आदात व अतवार हैं, उसकी जो नेक व बदी पर अगर मुनज़्ज़र हैं, अगर वो नेक है तो बेशक वो अपने माँ बाप के लिए एक सदक़ा जारिया के तौर पर साबित हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे अल्फ़ाज़ में देखें तो उनमें वो सिफ़ात नहीं है जो कि मुआशरे में भी और दीन इस्लाम के लिहाज से भी जो है उसके माँ बाप के लिए बाइस रुसवाई हो सकती हैं। तो यहाँ पर आगे चलकर हमने पढ़ लेते हैं कि किस तरह कौन-कौन सी ऐसी सिफ़ात हैं जो एक अगर बेटे में मौजूद हों तो वो अपने माँ बाप के लिए बाइस फ़ख्र है। हमने नज़्म का मुतालिया कर लिया था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अकबर अलाहाबादी क्या कहते हैं। बर्ताव उसका सिद्क़ व मोहब्बत से है भरा, उसमें ना है फ़रेब ना ही मक्रो ज़ोर है। यानी कि बेटा ऐसा होना चाहिए जिसका बर्ताव, जिसका दूसरों के साथ जो है वो मिलना-जुलना जो है वो एक सच्चाई पर हो और मोहब्बत से लबरेज़ हो। उसका दिल दूसरों के लिए सच्चाई, सिद्क़ यानी कि सदाकत से, सच्चाई से भरा हुआ हो और दूसरों के लिए मोहब्बत का जज़्बा वो अपने दिल में रखता हो। उसमें ना ही फ़रेब ना ही मक्रो ज़ोर है, ना वो किसी को धोखा दे, ना वो किसी से फ़रेब करे, ना झूठी बात करे, ना किसी के खिलाफ कोई मकर करे, कोई बहाना, कोई बहतान, किसी किस्म का धोखा या फ़रेब, कोई भी ऐसा काम जो कि दूसरों के लिए दिल आज़ारी बने, दूसरे लोगों के लिए, उसके अज़ीज़ व अक़ारब के लिए जो है वो उसका दिल दुखाए, तो ऐसा जो है वो आदात जो हैं वो नहीं होनी चाहिए उस बेटे में। लिहाजा वो उन तमाम सिफ़ात का ज़िक्र करते हैं। अफ़कार वालिदैन में है दिल से वो शरीक, हमदर्द है, मुईन है, अहले शऊर है। अफ़कार वालिदैन, अफ़कार यानी कि जो वालिदैन के जो फ़िक्र व अफ़कार हैं, अफ़कार फ़िक्र की जमा है। जो वालिदैन के ख़यालात हैं, जो वालिदैन की सोच है, जो वो उसके बारे में सोचते हैं, वो दिल से उनका साथ दे। ऐसा ना हो कि वो जो है उसकी अपनी सोच अलग हो और माँ-बाप जो हैं वो माँ-बाप की सोच को एक दक़्यानूसी ख़याल करते हुए अपनी सोच जो है, अपने ख़यालात उन पर हावी करने की कोशिश करें। तो लिहाज़ा वो कह रहे हैं कि अफ़कार वालिदैन में है दिल से वो शरीक, यानी कि उनके वालिदैन के जो ख़यालात और जज़्बात हैं, वो दिल से उनका एहतराम करता है, उनको मानता है, वो इंतहाई फ़र्माबरदार बेटा है। हमदर्द है, मुईन है, अहले शऊर है। वो एक हमदर्द यानी कि दूसरों का साथ देने वाला, दूसरों का साथी है, अपने वालिदैन का साथी है, दुःख दर्द का शरीक है, मददगार है। वो मुईन मददगार को कहते हैं। मददगार है, अहले शऊर है, यानी कि अक्लमंद और समझदार बेटा है।
وہ ایک لاؤبالی، ایک خپتی، ایک جذباتی انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے والدین کی سوچ اور خیالات کے مطابق چلنے والا ایک انتہائی ساتھ دینے والا، ہمدرد اور عقل و شعور رکھنے والا بیٹا ہے، جو ان کے ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک ایسا بیٹا کہ راضی ہے اس پہ باپ کی جو کچھ ہو مصلحت، صابر ہے، باادب ہے، عقیل و غیور ہے۔ راضی ہے اس پہ باپ کی جو کچھ ہو مصلحت، جو باپ کی مصلحت ہے، جو اس کی صلاح ہے، جو اس کی رائے ہے، اس پر وہ راضی رہتا ہے، اس سے روگردانی نہیں کرتا، اس کی مخالفت نہیں کرتا، وہ باپ کی رائے میں ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ وہ ایک انتہائی تابعدار اور فرما بردار بیٹا ہے، اور واقعی وہ دنیا اور آخرت کے لیے باپ کے لیے باعث فخر ہے، باعث سعادت ہے۔ صابر ہے، با ادب ہے، عقیل و غیور ہے۔ وہ انتہائی صبر کرنے والا ہے، با ادب ہے، اس میں ادب کا جو صفت ہے وہ انتہائی موجود ہے، اور یہی ادب کی صفت اس کو صبر کرنا، اس کو ماں باپ کے ہر مصلحت میں اس کا ساتھ دینا سکھاتی ہے۔ عقیل و غیور ہے، اس میں عقل بھی ہے، اس میں غیور یعنی کہ وہ غیرت مند بھی ہے، باپ کی عزت پر مر مٹنے والا ہے۔ اسی طرح وہ اگلی صفات میں کہتے ہیں، رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے۔ یعنی کہ خاندان کی جو عزت ہے، جو پاسداری کا لحاظ رکھتا ہے، یعنی کہ خاندان کی عزت کو، خاندان کے نام کو وہ سر عام نہیں اچھالتا، اس کے باپ دادا کی جو خاندان میں عزت ہے اس کو اسی طرح قائم و دائم رکھے ہوئے ہے۔ وہ اپنی عادات و اطوار بگاڑ کر اپنے باپ کے نام پر دھبا نہیں لگاتا، بلکہ اپنے باپ کی شان و شوکت میں اضافہ کرنے والا ہے۔ نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے۔ وہ اپنے جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے احباب کی وجہ سے ہی پہچانا جاتا ہے، جس طرح وہ خود ہوگا اسی طرح کے اس کے دوست و احباب بھی ہوں گے۔ تو یہاں وہ کہتا ہے کہ نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے، کہ وہ نیکوں کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے، وہ نیکوں کے سے یاری کرنا چاہتا ہے، وہ نیک لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہے، وہ نیک لوگوں کا ہی دوست بننا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی انہی صفات کا حامل ہے۔ صحبت بد سے دور ہے کہ بری صفات سے اس کو انتہائی شدید نفرت ہے، وہ ایسی تمام بری عادات سے نفرت کرتا ہے جو کہ اس کے خاندان کے لیے باعث رسوائی ہیں۔ اسی طرح آگے چل کر وہ اور صفات کا بیان کرتے ہیں کہ کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، یعنی کہ ایک رزق حلال جو ہے، بلندی تک پہنچنا، اور اس کمال تک پہنچنا کہ جس میں حلال ہو، ناجائز طریقے سے وہ آگے بڑھنے کا متمنی نہیں ہے۔ تو اسی طرح رات دن جو ہے وہ ایک حلال اور جائز طریقے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، کمانا چاہتا ہے، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے، وافر مقدار میں، وفور کہتے ہیں وافر مقدار میں، یعنی کہ انتہائی زیادتی اور کثرت سے اس کے دل میں جو شوق ہے وہ علم و ہنر کا ہے۔ علم و ہنر جو ہے انسان کو جو ہے ایک ہیرا بنا دیتے ہیں۔ ایک علم و ہنر دونوں ایسے ہنر ہیں، دونوں ایسی انسان کی صلاحیتیں ہیں جو اس کی دنیا اور آخرت کو جو ہے وہ سنوار دیتی ہیں۔ علم دنیا کا بھی، آخرت کا بھی، اور ہنر جو ہے وہ دنیا کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی اپنی ذات، اپنے خاندان کے لیے۔ تو لہٰذا وہ ایک بری صحبت میں رہنا پسند نہیں کرتا، وہ وقت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ علم و ہنر کا جو ہے اس کے دل میں جو ہے وہ وافر مقدار میں وہ جو شوق ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا، اور پھر بھی ہے خوشی، تو خوشی کا قصور ہے۔ یعنی کہ جس انسان میں یہ صفات نہیں ہے، جن کو ان صفات کا پتہ ہی نہیں ہے،
मतलब कहते हैं बिल्कुल भी जिनको इन सिफ़ात का नहीं पता, तो फिर ये खुशी जो है वो बेकार है। फिर वो खुशी कि बेटा होना और बेटे होने की खुशी होना बेकार है, जब तक कि उनमें वो तमाम सलाहियतें, ये तमाम आदाद व अतवार जो उसको एक अशरफुल मखलूक़ात के मनसब पर फ़ाइज़ करती हैं, अगर वो नहीं है तो फिर ऐसी खुशी बेकार है। सिर्फ़ बेटे का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसकी तालीम और तरबियत में एक ख़ास सिफ़ात का होना जो कि उसके ख़ानदान के लिए बाइस फ़ख्र व इफ़्तिख़ार हो, वो ज़रूरी है। हमारे पास जो नज़्म है वो कुलियात अकबर हिस्से अव्वल से थी, माख़ूज़ थी। अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि नज़्म आपको का मुतालिया आप घर में भी जारी रखेंगी और इससे मुतल्लिका मुश्किल अल्फ़ाज़ में अगर आपको मुश्किल अल्फ़ाज़ आने में अगर आपको समझने में मुश्किल होती है तो आप अपने पास लुग़त का इस्तेमाल जारी रखें। उम्मीद करती हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। शुक्रिया।